Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Voilà le langage physique. Lolenge moko sina ndenge ba science eza na balangage nango. Namuna uwakili maelimu iko na usemi ya Véritable science c'est la parole de Dieu. elimu ya kweli neno ya Mungu. Aza na propre langage na yeye. Iko na La lugha yake mwenyewe. propre langage na yeye. Iko na usemi yake mwenyewe Biblia. Unaona na wala? Unapata mzuri. Propre langage na yeye. Iko na usomi yake kabisa, usemi yake ya kweli. Donc c'est que le kati na yango, Ndani yenyewe il faut qu'un fils du royaume inafaa mwana wa ufalme azala na misu ya etaleli ya bozambe. akuwe na macho ya kuangaliliwa ya Mungu, Azala na doute te. asikuwe na maneno ya Ayeba kutisha. ke nzambe azalaka na propre langage na ye. Akuwe Mungu anakuwa na usemi yake mwenyewe. Omoni banyama, Unaona wanyama, omoni nete Egypte, unaona sasa Misri. mais le Seigneur a son parlé tant à son Égypte. Mbona kuna kusema yake wakati kuna sema juu ya Misri? Et on doit remarquer kaka ke Na huko unaona tu yasema Israël akenda captivité à l'Égypte, Israeli kwa kufungiwa kule Misri, ake aussi grande captivité à Babylone. na akaenda tena kwa uamsho kubwa Il Babeli. fallait ces deux captivités ezala. Inafaa uamsho mbili kuwe Faut te comprendre. juu tutambue Langage, usemi il y a deux fois mort Adam. ya mara mbili kifo ya Adamu. Ndenge aussi le Seigneur azoya ko racheter. Namna Bwana kunakia kumkomboa, Yango na ko placer les problèmes à barua moko bout. na njoo litapanga maneno ya bafalme moya hii Na kati na yango. ndani yenyewe. Parce que faut comprendre le grand roi Jésus-Christ. Juu utambue, nafaa utambue mfalme mkuu Yesu Kristo. Nyonso tokoloba simba kaka. Yote tutasema kamata tu. Tozande na mikolo, ngana sobe ngana tozande mikolo ebele. Niko naita yao, tuko na masiku mingi Lolenge tozo solo la boye. namuna tuko nazungumuza hivi. Semaine prochaine aussi par la grâce de Dieu toko solo la Siku ijao kwa neema ya Mungu sur tutazungumuza les deux déportations. juu ya uamsho mbili. Mais toko sillonner makasi nde na Ézéchiel 17. Tutatembea mingi kwa Ezekieli sura ya 17 Pona tozwa témoignage ya programme nyonso wana. juu tukamate ushuhuda ya mipango yote ile, Na tokozala aussi na 2 Rois chapitre 23. na tutakuwa kwa Wafalme wa pili 2 Rois 23. Wafalme wa pili 13. Na 2 Rois 23, Wafalme wa pili 13 tokozwa un roi appelé Josias. tutamkamata mfalme mmoja anaitwa Josias. À partir du verset 25. Kuanza mstari wa 15.
Ce roi appelé Josias, mfalme mwenye anaitwa Josias, celui d'Ozuye, kama tunamkamata tokotala na 1 Chronique 3, tutaangalia Mambo ya siku ya kwanza sura ya 3 na verset 15. mstari wa 15. C'est un roi qui avait 4 fils. Alikuwa mfalme mwenye alikuwa na wana 4. Abotaki bana mine. Alizaa batoto 4. Donc tous ces 4 fils, ce sont des princes. Juu batoto bale yote 4 walikuwa batoto ya mfalme. Maintenant tokobanda kotanga 2 Rois 23. Wakati tutaanza kusoma Wafalme wa Pili 13. Oyo tokokontinue nango lobi. Enye tutaendelea nayo kesho. Tokoremarke que Tutakuta hivi. tangu roi Josias ayaki na pouvoir, Wakati mfalme Josias alikuwa ku mamlaka, la Bible ezosala mention Biblia kunasema hivi. que avant ye Mbele yake yeye roi lokola ye atikalaka kozala, hakukuwa na mfalme sasa yeye. après ye Kisha yeye atikala mpe kozala te. hakukuwa tena mwingine. En tout cas aza signe ya Elohim. Kweli yeye ko alama kabisa kabisa. Mutu mobimba avant ye après ye mutu moko kona ye Mtu mzima kabisa mbele yake na nyuma yake hakuna kuenda na yeye. kozala na mala. Uko napata mzuri. 2 Rois 23 Wafalme wa Pili 13 verset 25. mstari wa 25. Avant Josias, Mbele ya Josias il n'y point de roi hakukuwa na wafalme. qui comme lui Sasa yeye revienne à l'Éternel de tout son cœur, kukua kwa Mungu na roho yake yote, de toute son âme nafsi yake yote et de toute sa force, na nguvu yake yote, selon toute la loi de Moïse. kufuatana na sheria yote ya Musa. Et après lui, Kisha yeye il n'en a point parlé de semblable. hakukuwa na mwingine kuonekana. Sasa yeye Donc c'est un roi unique, hein? alikuwa mfalme mmoja tu, Avant et après. Ouais, pour Ghana. mbele yake na nyuma yake kuendelea kukua. C'est Kaza et Lemboya Yahweh. Inataka kusema konjo alama yeye peke Donc Mungu. le lege Yahweh ça coûte à l'éternité. Namna Mungu alikuwa anatoka kumilele. Des Josias. Na ndo Josias ule. Des Josias. Na ndo Josias. Roi, parce que Dieu est roi d'éternité à l'éternité. Mungu yuko mfalme kuanza milele na milele. C'est ça Jérémie 10 verset 10. Na ndio ile Yeremia sura ya 10 mstari wa 10. Il est le roi éternel. Yuko mfalme wa milele. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Kitu kiko napitikana. Tangu ya kufi. Wakati yeye anakufa, Mwana nani boso aye? mtoto wa kwanza anafika. Na sima mwana nani boso akozwa kiti na ye? Kisha mtoto wake wa kwanza kukamata kiti. Omitungisa te eloko nyonso lelo eza neti osomba ba materiaux nyonso mpona totonga. Usijihangaishe, tuko nanunua chombo juu ya vyombo juu tu. Otinda mutu kena osomba batoli yaka na toli. Unamtuma mtu wenda kasomba kununua manjanja pia na misumari pia na. Somba sima yaka na sima. Wenda kanunua sima pia na. Après travail ekobanda. Kisha kazi na ba instrument nyonso. tukue na vyombo yote tayari. Gola na mala? Unapata mzuri. Etangu mwana nani boso aye? Wakati mtoto wa kwanza yake anafika, Mwana nani boso ayaki kosala mabe? mtoto wa kwanza anataka kufanya mabaya. Roi Egypte ayazui. Mtoto mfalme ya Misri akenda kumkamata. Ake na ye na Egypte. Anaenda naye ku Misri. Mwana libosa Josias. Mtoto wa kwanza Josias Soko ke panzambe. kaenda kwa Mungu. Etant Elohim. Sasa Mungu mwenyewe, Mwana libosa Yahweh tanga zote l'éternité. Mwana libosa na yana na. mtoto wa Mungu wa kwanza mwenye kuleta milele kwa nani? Après. Ndugu, C'est la sagesse. iko hekima. C'est la sagesse. Ni hekima. Oui, c'est Proverbe 8, Methali sura ya 8 verset 22. mstari wa Na 12 23. na 13. J'ai été enfanté le premier. Nilizaliwa wa kwanza. Avant que l'on moko existe. Kitu yote ikuwe nilizaliwa. C'est comme ça, Proverbe 8. Na ndio vile Methali sura ya 8 inasema. Donc, premier enfant est éternel. Mtoto wa kwanza wa milele. Comment on est à la sagesse? Jina yake kwa hekima. Yende mwana libosa Josias. Yeye ndio mtoto wa kwanza Josias. Ozana mala. Unapata saa mzuri. Na mwana wanafaa kinafanya na Egypte. Mtoto yule anafaa ende kaika Misri. Nyoso boko comprendre bibi. Yote mtatambua tu yeye. Maintenant mwana mibale ya Nzambe na kati ya kokela mwana ye. Mtoto wa Mungu akuumbika yake ni nani? Ni Adamu. Mungu adaza mwana mibale. Adamu ndio mtoto wa pili. Yende mwana mibale. Yeye ndio mtoto wa pili. Nyoso boko comprendre. Yote ni mtatambua.
aza mwana mibale iko mtoto wa pili. Mena mwana mibale Sasa mtoto wa pili ende sala ka exercice tobi bazopesa enseignement wanataka wanataka mafunzo. soka peta ya kutanga kama verse bazopesa Kama taka wakati ya kusoma kwanza maandiko maletaka. okomona ke Utaona hivi. okoyoka lisola dero akaka lobi soki na yena kinti na fungoli susu donc soki kinti sile okotikala kotanga te. Utasikia tena tu ile hadithi ya Wafalme wa Pili 13 sasa kesho ataka kufungula. Évangile éternel c'est vraiment l'université. Na kuambia injili ya milele ni masomo ya juu sana. Évangile éternel. Injili ya milele. Évangile de la grâce. Injili ya neema. Il faut consommer. Inafaa kuchunguza. Il faut mettre au travail. Inafaa kujitia kutumia. Na pesi bino d'écriture au pamba pe. Sikuwapatia maandiko Il faut dans Dero 23. Some Wafalme wa Pili 13. Dero 24. Na 24. Dero 25. Na 25. Botanga Ézéchiel 17. Musome Ezekiel 17. Eza ba venu wana ndito kusione. Ni mikoba yenye tutapita. Bana ya Josias to kusione. Batoto ya Josias. Parce que bana Josias ne bakendaka captivité na Babylone. Ni batoto ya Josias ndio balendaka kuhamisho kule ku Babeli. Usana na mara Unapata mzuri. Donc il faut que nanda kotangi 2 rois 23 bien. Uende kunyumba usome Wafalme wa kwanza. Kotangi 2 rois 24. 23, 24. Kotangi 2 rois 25. Unasoma Wafalme wa Pili 25. Na 2 rois 23 koma na même à partir de verset 23. Kule hivi 23 anja tu kumstari 23 hivi. Obani même na 21. Unaanza hata 21. Na c'est aussi 2 rois 23. Mpaka chini unamaliza Wafalme wa Pili 24. Unakamata Wafalme wa Pili 24. Kotangi 2 rois 25. Unakamata Wafalme wa Pili 15. Kotangi aussi Ézéchiel 17. Unasoma Ezekiel 17. Alors tant que tokobanda koloba de déportation, wakati utakwenda kusema juu ya uhamisho, okozala na facilité ya kukomprendre. utakuwa na uregevu ya kutambua. Lelo totali sikaka Leo tunaonesha tu que Adam est mort 2 fois. Adam alikufa mara mbili. Donc accueilli déportation dans la chair, Anaenda uhamisho kumwili. donc nzoto na yeza vendu au péché, Mwili yake inauzishiwa ku dhambi. donc tu es poussière, tu es retourné dans la poussière. Wa mavumbi utarudi kwa mavumbi. Accueilli aussi déportation, il y a âme. Anaenda vile vile uhamisho wa nafsi. Et comment l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Inaandikwa nafsi yenyewe inafanya dhambi. Donc il y a premièrement, tu es poussière, tu es retourné dans la poussière. Kufa ya kwanza wa mavumbi utarudi kwa mavumbi. Et puis mort Moussou Césali, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Na kifo ingine ko nafsi yenyewe kunafanya dhambi ile ndio inakufa. 2 morts nyonso wana eza na kati ya Adam. Ile kifo mbili ko ndani ya Adam. Yango ndezo sa 2 déportations. Na ndio kunaonesha wa Maintenant bon zamba bana kolobela yango d'une autre manière. Juu Mungu aanze kusemea kuna muna ingine. Aye na kata David. Anakia ndani ya Daudi. Apesi David abana bokola dibwele. Anampatia Daudi achunge nyama. Asali que lion a déporté pâté. Donc a déporté. Anafanya simba mbebe kondo. Maintenant yeye aye abotoli azongisi. Yeye anakia na nyanganya anarudisha. Asali que ours aye azui pâté a déporté. Anafanya dubu anakuya anambeba kondo anambeba. Yeye aye abotoli azongisi. Yeye anakuya na munyanganya anamurudisha. Mais par après ayo sala l'œuvre de la croix. Kisha anakia kufanya kazi ya msalaba. Oye pa ya David Kwa Daudi na 1 Samuel 17 Samueli ya kwanza 17 akwesinde Goliath. anamwangusha njo Goliath. Maintenant aye asali yango lolenge Israël ake na déportation na Égypte. Anafana muna nye Israeli balienda Misri. Pe ake déportation à Babylone. Na bakaenda kwa uamsho wapi? Babeli. Les 2 déportations sont très utiles. Uamsho mbili ile iko ya faida sana. Biloko nyonso wana mibale Maneno yote mbili le Seigneur akoutiliza ngo na ba facette ebele. Bwana atatumikisha na masura mingi. Akoya koutiliza ngo na ba facette Atakaye kutumikisha na masura oye moko ifwa koma yango. juu ye peke afike vile
Unapata mzuri. Ce n'est pas pour rien. Haiko bure. Abraham, servante na yazalaka égyptienne. Mjakazi wake alikuwa mtu wa Misri. Agar azalaka égyptienne. Agar alikuwa mtu wa Misri. Unapata mzuri. Petit à petit. Yote tutasemea pole Parce pole. que Agar n'est pas Égypte. Agar inamwekwa pale kwa Misri. Mais Agar Égypte. Lakini Agar Misri. Mais Abraham a été semence na Égypte. Abraham anakuwa kutia tunda yake ku Misri. Tutasemea pole pole utambue. Parce que Abraham c'est lui signe de l'Éternel. Abraham yepeke ndio alama ya Bwana. Mazui semence na ye atie na Égypte. Anakamata tunda yake na tia yao Misri. Unapata mzuri. So tangi Genèse 21 verset 9. Ukasoma Mwanzo 11 mstari wa 9. Agar c'est l'Égyptien. Banasema Agar alikuwa wa Misri. Donc semence ya Abraham ikinde Égypte. Na nzoto Agar. Tunda ya Abraham ilienda Misri kumwili ya nani? Ya Agar. Même par la grâce de Dieu, Agar a aussi création nyonso si Agar. Agar na wala vile Création tout c'est Agar. Umbile yote hii ni Agar. Hein? Na kata création wana semence Abraham eza. Ndani ya umbile ile yote tunda ya Abraham. La sagesse crie partout. Hekima kunalalamika popote. Bwana Nzambe zokanga partout. Hekima ya Mungu inalalamika popote. Nyonso wana ba comprendre. Yote ile mtatambua yao. Parce que bobenga mi pona bososola. Munaitwa tu mtambue. Que le Seigneur apambola bien richement. Bwana wabariki tena zaidi. Kola limbisa biso tolekisi 5 minutes. Bwana tusamee tuna